बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला का दौर था। आप रज़ी अल्लाह ताला की एक शागिर्दा बाकायदा आप रज़ी अल्लाह ताला का दर्स सुनने के लिए आया करती थीं। इबादत गुजार थीं, नेकी पर जिंदगी गुजारती थीं। उस बेचारी का जवानी में खाविंद चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे खाविंद मिल जाएगा, मगर बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेगा। अब वो जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है, लिहाजा ये सोचकर कुर्बानी दी। ऐसी औरत के लिए हदीस पाक में आया है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह जिंदगी गुजारे तो बाकी पूरी जिंदगी उसको गाजी बनकर जिंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो जहाद कर रही है अपने नफ्स के खिलाफ। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब ये बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी न हो पाती। वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया। माँ बराबर समझाती लेकिन बच्चे पर कुछ असर न होता, चिकना घड़ा बन गया। वो उनको हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला के पास भी लेकर आती। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला भी उसको कई घंटे समझाते, लेकिन उसका नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी माँ से मिलने आता, माँ फिर समझाती और फिर उसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते रहते, दुआएं भी करते, मगर उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। हत्ता के हजरत के दिल में ये बात आई कि शायद अब इसका दिल पत्थर का बन गया है, मोहर लग चुकी है। माँ तो बहरहाल माँ होती है, दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। उसकी नजर में तो उसके बच्चे बच्चे ही होते हैं, माँ तो उनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, मगर माँ कभी नहीं कहती। उसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, चुनाचा माँ उसके लिए फिर खाना बना कर देती है, उसके लिए दरवाजा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है, मेरे बेटे नेक बन जाओ, जिंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान के कई साल बुरे कामों में लगकर उसने सेहत भी तबाह कर ली और दौलत भी तबाह कर दी। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गईं। डॉक्टरों ने बीमारी भी ला इलाज बताई और अब उठने की भी सकत न रही और वो बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमजोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ फिर भी पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे अब तूने जिंदगी का जो हशर कर लिया वो तो कर लिया, अब भी वक्त है कि माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है। जब माँ ने प्यार और मोहब्बत से समझाया, उसके दिल में कुछ असर होने लगा और कहने लगा कि माँ मैं कैसे तौबा कर लूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। कहा अम्मी मैं चल कर नहीं जा सकता, आप उठा कर ले जा नहीं सकती, तो मैं कैसे उन तक पहुँचूं। अम्मी आप ऐसा करें कि आप खुद ही हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला के पास जाएं और हजरत को बुला कर ले आएं। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं हजरत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अम्मी हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएंगे। चुनाचे माँ हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है। अर्ज किया हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप रजी अल्लाह ताला घर पर तशरीफ ले चलें और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हजरत ने सोचा कई साल गुजर गए, अब तक तो कोई बात असर न कर सकी, अब क्या करेगी। कहने लगे मैं नहीं आता
دیتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نماز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بھی چپ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار۔ اس کا غم تو دو گنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زاروں قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک طرف تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ بیٹے نے کہا کہ امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال دینا، پھر میری لاش کو صحن میں گھسیٹنا۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے، اور امی مجھے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی جان مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی اور یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا تو میں سو گیا، خواب میں مجھے حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا جنازہ پڑھوں، میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کھڑا ہے۔